দিল্লিতে আজ ভোরে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। আফ্রিকা এভিনিউ, মিন্টু ব্রিজ সহ একাধিক অঞ্চলে জমেছে জল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় রয়েছে এনডিএমসি। এদিকে দিল্লি সরকারের তরফেও মন্ত্রী পর্যবেশ ভার্মা অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক কিছু সমস্যা দ্রুত সমাধানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর ট্রাফিক বিভাগ থেকেও জানানো হয়েছে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছন এনডিএমসির ভাইস চেয়ারম্যান কুলজিৎ সিং চাহাল। তিনি জানান, 4টি পাম্প চালু রয়েছে, দ্রুত জল সরানো হচ্ছে, নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। আগেই নাগরিকদের কোনো সমস্যায় পড়তে দেব না। हमारी पूरी टीम, हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी, हमारी पूरी एनडीएमसी की टीम सड़कों पर एक ही संकल्प के साथ है कि किसी भी नागरिक को असुविधा ना हो। उसके लिए हमने जो पहले मेजर्स लेने थे वो भी लिए और आज भी जो मेजर्स लेने हैं, ये हमारा विश्वास है एनडीएमसी में आने वाले प्रत्येक नागरिक को कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि कहीं भी असुविधा, वाटर लॉगिंग ना हो। बारिश अभी जारी है, आज सुबह से ही बारिश अच्छी तादाद में इधर हुई है और आज अफ्रीका एवेन्यू को जो पॉइंट है, जहां लगभग कई बार देखते थे भारी जल भराव होता था, अब वहां जल भराव नहीं है।